सनरमानन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको घुटनों के बीच में या जोड़ों के बीच में रबड़ ख़राब हो गई है, कार्टिलेज ख़राब हो गई है, जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं या जॉइंट की लुब्रिकेशन भी कहते हैं, तो आप कौन से ऐसे वाइटामिन है जो कि लेने चाहिए जिससे आपको जॉइंट की लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सो उसमें जो सबसे पहला आपको वाइटामिन है वो है वाइटामिन डी। आपकी हड्डियाँ और जॉइंट्स की सेहत के लिए वाइटामिन डी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अक्सर लोग ये सप्लीमेंट्स में लेते हैं, दवाइयों के अंदर आप वाइटामिन डी ले लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वाइटामिन डी आपको आम रूटीन में कहाँ से मिल सकता है। आम रूटीन में आपको वाइटामिन डी मिल सकता है धूप से। सुबह और शाम की जो ठंडी धूप की रोशनी है उसके अंदर आपने 10 से 15 मिनट के लिए लेटना है। इसके अलावा आपको ये मछली से मिल सकता है, मछली के अलावा आपको अंडे की जर्दी से मिल सकता है, इसके अलावा और आपको मशरूम से मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट से आपको विटामिन डी मिल सकता है। सो अगर आप सुबह और शाम की जो ठंडी धूप की रोशनी है उसके अंदर आपको विटामिन डी इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है। अक्सर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके घर ऐसी जगह के ऊपर हो जहाँ पे धूप अंदर सही से नहीं आ रही है। अगर खुले खुले घरों के अंदर आप रहते हैं जहाँ पे धूप बहुत अच्छी अवेलेबल है तो आपको विटामिन डी की कमी मोस्टली नहीं होती है, क्योंकि आपको धूप के साथ एक्सपोजर होता है। अगर आपका एक्सपोजर नहीं है तो एक्सपोजर बनाएं ताकि आपको विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सो दूसरा जो विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी आपको कार्टिलेज की और कोलेजन की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब सवाल ये आता है कि ये मिलता कहाँ से है। मिलेगा हमें जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें से मिलेगा, जैसे माल्टा है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, जैसे पपाया है, जैसे टमाटर है, जैसे अनार है। सो इस तरह के जो इसी तरह से स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज हैं, इनमें से आपको विटामिन सी बड़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगा। सो ये दूसरा विटामिन है, अगर आप अपने खानों के अंदर ये ऐड करते हैं तो आपके घुटनों के लिए, आपके जोड़ों के लिए जो लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जॉइंट की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ऑक्सीजन में बार बार कह रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीजन का मतलब है कि ये हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल को ख़त्म करता है। फ्री रेडिकल भी एक मुश्किल टर्म आ गई। अब जो समझे कि हमारे जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है इसकी हेल्प करता है कि जिस्म में कोई भी जरासीम है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दे। सो इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। विटामिन ई, विटामिन सी, ये दोनों वो विटामिन है जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो आपको विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? सिट्रस फ्रूट से। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? ये ज़्यादातर आपको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, चिलगोज़ा है, इसके अलावा सनफ्लावर्स और पंपकिन सीड्स है, पेटा कद्दू के जो बीज है, फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, इसी तरह से एवोकाडो है, पालक है, ब्रोकली है। ये डिफरेंट इस तरह के खाने जिनके अंदर हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट विटामिन जो आपके जोड़ों के लिए, आपके जॉइंट्स के लुब्रिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन के। विटामिन के कार्टिलेज की प्रोटेक्शन के लिए, हड्डियों की ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है हरे पत्ते वाली सब्जियों में से, किन में ख़ास तौर पे पालक है, मेथी दाना है, या ब्रोकली है, बंद गोभी है। इसी तरह से हमारे जो डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर पनीर है, दूध है, इनसे भी हमें विटामिन के मिल सकता है। और इसके अलावा हमें दही से भी मिलता है, हमें चिकन से भी मिल सकता है। सो ये विटामिन के आपके जॉइंट्स के अंदर, आपके पता है क्या, आपके एक चीज़ मैं आपको बड़े सिंपल करके बताऊं, जब कभी हमें कहीं किसी जॉइंट के ऊपर, किसी स्किन के ऊपर, कभी भी कहीं पे भी कोई कट लग जाए, खून निकलता है, क्रीन बनता है, पकता है और ठीक हो जाता है। ये जो पकने का अमल है ना, ये पकने का अमल, इसे मेडिकल में कहते हैं इसे कहते हैं कोआगुलेशन। कोलेजन तो डिफरेंट चीज़ है, इसे कहते हैं कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का मतलब होता है खून का जमना, यानी हमें कट लगा, खून निकला, खींड बना, ये जो जमा है इसे कहते हैं कोआगुलेशन। ये जो कोआगुलेशन होती है इसके लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की ज़रूरत होती है। सो जिन लोगों को जोड़ों के बीच की ग्रीस का प्रॉब्लम हो, लिब्रिकेशन का प्रॉब्लम हो, जब उसके ऊपर आपको इंजरी होती है तो क्या होना होता है? वहाँ पे खींड बनना होता है, वहाँ पे खींड बनने का अमल स्टार्ट होना होता है। ये जो खींड बनने का अमल स्टार्ट होता है यानी कि खून ने थोड़ा सा जमना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन के चाहिए, ताकि वहाँ पे कोआगुलेशन हो सके। सो आपको समझ आइए कि विटामिन के क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको आई होप सो कि ये भी पता चल रहा होगा कि हमें ये मिलेगा कहाँ से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विटामिन बी। ऐसे लोगों से सुना होगा कि हम मेथी कोबाल के टीके लगवा रहे हैं। ये जो कोबालामीन होता है ये बेसिकली विटामिन B12 बी कैटेगरी के अंदर ही आता है। सो ये भी आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए, आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए, आपके जिस्म के अंदर ओवरऑल जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब हमें कहाँ से मिल सकता है? ये हमें मिल सकता है अंडे से।
یہ ہمیں ڈیری پروڈکٹ سے مل سکتا ہے، یہ ہمیں مچھلی سے مل سکتا ہے، یہ ہمیں گوشت سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرسٹنگلی ہمیں دالوں میں سے بھی ملتا ہے، یہ ہمیں بین میں سے ملتا ہے، روا جو ہم گھروں میں نہیں بناتے ہوتے ان سے ہمیں مل سکتا ہے۔ سو اتنے سارے آپشن ہیں کہ ہم اپنے کھانوں کے ذریعے یہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے کیمیکل کے ذریعے لینا ہے، سپلیمنٹس کے ذریعے لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، میں صرف آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ اپنے کھانوں میں یہ چیزیں ایڈ کریں۔ میں آپ کو یہ جرنلی بتا رہا ہوں، ایسے لوگ جن کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے وہ تھوڑا احتیاط کریں گے۔ پالک، ٹماٹر، دال، گوشت، مچھلی، مرغی، انڈا، یہ وہ کھانے ہیں یورک ایسڈ والے پیشنٹ بہت احتیاط سے لیں گے کیونکہ ان کا یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کولیسٹرول کے پیشنٹ ہے تو آپ نے اگر انڈا لینا ہے تو زردی وہ زیادہ نہیں لینی، کہیں یہ نہ ہو کہ کولیسٹرول انکریز ہو جائے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ میں جو آپ کو تھوڑی اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ کس چیز کو ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم غلط طریقے سے یوز کر کے الٹا فائدہ ہونے کے بجائے اس کو نقصان کر بیٹھیں۔ سو آپ میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کوئی سائیڈ بلاک کنڈیشن تو نہیں ہے، لائک ڈائبٹیز ہے، یورک ایسڈ ہے یا بلڈ پریشر ہے تو آپ نے نمک اوائڈ کرنا ہے، یہ نہ وہ انڈے کے اوپر آپ نمک لگا کے کھا رہے ہوں۔ اب یہ تو ہو گئے وہ وائٹامنس جو کہ آپ کے جوائنٹ کی ریبلیکیشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دو ایسے اور کمپاؤنڈز ہیں اگر وہ آپ اپنی کھانوں میں ایڈ کر لیتے ہیں، آپ کے جوائنٹس کے بیچ میں جو گریس کا پرابلم ہے یہ کافی حد تک کور ہو جائے گا۔ ایک ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، دوسرا ہے ہائلورونک ایسڈ۔ ہائلورونک ایسڈ کے تو آپ انجیکشن بھی لگواتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں کہ اس کے ٹیکے لگتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کھانے کہاں سے، آپ کون سے کھانوں سے وہ لے سکتے ہیں۔ سو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کو کس سے ملے گا؟ یہ بیسیکلی آپ کو مل سکتا ہے مچھلی سے، یہ آپ کو مل سکتا ہے فلیکس سیڈ سے، السی کے بیج جسے کہتے ہیں۔ اس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، پلیز وہ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو چیا سیڈ سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اخروٹ سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو آلیو آئل یعنی زیتون کے تیل سے مل سکتا ہے۔ سو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کی باڈی کے اندر اوور آل انفلیمیشن کو بھی کم کرتا ہے اور لیبریکیشن کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے بعد ہے ہائلورونک ایسڈ، اس کے موسٹلی لوگ انجیکشن لگواتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کو ڈفرینٹ کھانوں سے مل سکتا ہے، لائک بون بروتھ سے، جو ہڈیوں کا شوربہ ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت اچھا ہائلورونک ایسڈ بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس میں سے کولیجن بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہائلورونک ایسڈ آلو بخارا میں سے ملتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو دہی کے اندر بھی مل سکتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ کھانے ہیں جن کو آپ اگر اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کریں، آپ اپنی جوائنٹ کی لوبریکیشن کو بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ ایسی چیزیں ہیں لائک آپ اپنا پانی کا انٹیک صحیح کریں، خود کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ ہلدی اور ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ ہلدی آپ کو جسم کے اندر ہیلنگ کا پروسیس امپروو کرتی ہے، یعنی کوئی بھی انجری ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ جنجر جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے، کوئی کسی قسم کی انفلیمیشن نہیں ہونے دیتی۔ اس کے علاوہ آپ ریگولر بیسس کے اوپر ایکسرسائز کریں، جنرلائزڈ ایکسرسائز کریں۔ آپ کو گریڈ 3 گریڈ 4 کا آسٹیوآرتھرائٹس ہے، کوشش کریں کہ آپ واک زیادہ نہ کریں، آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں۔ اس پہ آلریڈی ویڈیوز موجود ہیں، آپ میرے چینل پہ لازم دیکھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایسے کھانے جیسے پروسیسڈ فوڈز ہیں، جنکس ہیں اور کولڈ ڈرنکس ہیں، ان کو زیادہ اوائڈ کریں۔ چیلی زیادہ نہ لیں، نمک کا زیادتی نہ کریں، یہ آپ کے گھٹنوں کے لیے، آپ کو جوائنٹ کی لوبریکیشن کے لیے صحیح نہیں ہے۔ سو یہ تھی جنرلی کچھ وائٹامنس جو کہ آپ کو جوائنٹ کی گریس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے کھانے ہیں جو میں کھاؤں تو میری جوائنٹ کی گریس بالکل امپروو ہو سکتی ہے، اس پہ پوری میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ کو سائڈ پہ بھی شو بھی ہو رہی ہوگی، اس پہ کلک کر کے آپ ویڈیو پوری ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل۔